Salam, ngamanginang, tapauduk ma rohata. Damene debata na sumurung sian saluhut na roha, mamangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tamama do meliate hita di debata, alaboi dope hita memuji, dohot pasangapun debata sadarion, nakpe songonot dope situasi kebaktiata satu tikion nati amanginang. Toktong mahita mangido tu debata asa gira disalpuhon virus coronai. Asa bu hita muse rap memuji debata dibagas joron debata nabadie. Idamang dok dainang sadarion di mingguta dang na holan minggu biasa. Alai dihita halak metodis dibagasan sadarion ima parningotan na nikoaran Ari Aldersgate. Ima parningotan di John Wesley, Bapak Gereja Metodis, na paubahon rohana, na paubahon dirina, disada inganan na margoar dalan Aldersgate, ima di tanggal 24 Mei tahun 1778. Di damang dok dainang, turpuk jamita dihita di minggon di mana tersurat di Lukas 15 ayat sada rodi ayat napa pituhon. Lukas 15 ayat sada rodi ayat napa pituhon. Harap rohanami nungai cahaya hita dibagas inganat tabi. Songon tema jamita ubay kami mertua majolma naolo paubahon rohana diadopan di debata. Mertua majolma naolo paubahon rohana diadopan ni debata. Damang dudainang uriani tuhatan holong yami. Dina sahali adong masada bawa nama dok di bagas rohana jala bertekad di rohana bahwa ikon boi paubahonna sifat ni jolma na jugul, sifat ni jolma na malas, dohot sifat-sifat na asing ima jolma na dong dilihat portibio diatur ibana ma persiapan dohot aka sudeha pistarana sudeha moraona sude gogona dohot maksud asa tercapai cita-cita na paubahon jolma dilihat portibio. Dicoba ibana ma rencanana HP gagal dan berhasil ibana. Dungi di do ibana ma muse di rohana nak pe gagal au paubahon jolma dilihat portibion ikon boyau paubahon aka masyarakat ni bangsoku bang masyarakat ni negaraku ima dibagas rohana. HP yang manginang dicoba ibana ma nani dok nai tongdo gagal ibana pau bahosa di dok usai di rohana molo gagal au pau bahon masyarakat di negaraku ikon boy ma au pau bahon jolma na dong di utaku di desaku dina ibana di bagas rohana. Dicoba ibana muse lau paubahon jolman adong di hutana. Tapi tongdo gagal ibana. Bah, ninna rohana sudah gagal. Oke ma, ninna ibana di bagas rohana. Malah sudah gagal sehalion ikon berhasil. Ikon boy ma sehalion paubawaku keluargaku dina ibana di bagas rohana. Dicoba ibana ma nalaho paubahon keluargana inatana dohot yanakonna. HP yang manginang tongdo gagal ibana dan berhasil sama sekali. Bingung mabawo ai gagal sudah dan dikarijuhonna dangadong na berhasil. Dungi berpikir may bana.
jala di dok ibana ma di rohana. Molo soboi jolma dilihat portibion bangsokku hutakku dohot keluargaku hupa-uba ikon merjanjiau paling tidak diriku parjolo hupa-uba asau nang jugulau asau nang malasau dungi pau-bau kuma akadongaku dohot halak na asing ima di rohana. Jadi diulahon ibana ma tu dirina mengubah segala sifat-sifat kejahatan sian dirina berhasil maibana jala boy ma lambat laun di pau ibana akal lingkunganna. Di dalam dainang hurian itu hata Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus sihol dorohana asa boy nian jol mai pau bahon dirina sian akan aso ni halomohon ni debata di bagasan ngoluna. Marhite turpukon naing ida utama songo dia dosi hol ni rohani debata di sude jolma asa olo pau bahon dirina. Diturpuk tasadarion ima barita naung tajaha di Lukas 15 ayat sada rodi pitu dibaritaho matuhita sada upama taringot tu biru-biru na lilu. Didok diturpukon bahwa kurang akasi jalobeu dohot si pardosa na pasol hoton dirina tu Tuhan Yesus laho tu mangihon hatana. Taida marison namang inang dang ditulak Tuhan Yesus akasi jalobeu dohot akapardosa naro tu ibanai. Taingok ma amang inang memang dang lomo rohani Tuhan Yesus diulaon ni dosa. Alai holong do rohani Tuhan Yesus dia kapar dosa naro tu ibana. Asa ditangihon hatana jala asa maruba jolmai sian ulaon hadu saona. Idok nakin dinarap Tuhan Yesus dohot aka si jalobeo dohot aka pardosa nasihol manangihon hata ni Tuhan Yesus marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat. Idok nasida ma di sama sida dicakonodo aka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida ninna si boto surat dohot halak parise. Jadi maksudnya ka parise dohot si boto surat di soon menurut nasida Tuhan Yesus seharusnya unang manian rap dohot aka pardosai. Seharusnya Tuhan Yesus ikon uhuman nama aka pardosai. Jala boloboi dibolokon nasida disingkirkan nasina unak pola adong nama conoki ima di rohani akka parise dohot si boto surat idamang do dainang onma pemikiran sasitongna pemikiran na munafik di pikiran ni akka parise dohot si boto surati sasitongna ikon roha manogu-nogu manian ulaon ni parise dohot si boto surati. Apa di pikiran nasida dang nanaeng manogu-nogu alai moloboi manguhumi manian tuaka si jalobeu dohot aka pardosai. Nasida boy dohonon halak na munafik dohon ima halak na berengon songon na badia sian penampilan apa di rohana gok dosa gok kosong teal elat late sering disebut hotel late. Tidak mengdodainang di parulaon namar mungut-mungut di halak parise dohot si boto surati dialusi Tuhan Yesus ma marhite sada upama nasida ima taringot biru-biru na lilu.
Didok Tuhan Yesus molo adong sahalak na punasa 100 biru-biru hape sada sian biru-birui lilu ma ibana. Didok Tuhan Yesus pasti ma dilului na punasai biru-biru na lilui. Jala ditinggal homma na siap lusia naik. Bahasa didok songoni amang. Maksudnya Tuhan Yesus mungkin songono. Na siap lusia on molo pe ditinggal hon pasti do boy mardala sadiri laho mulak Tuhan dangna. Alai na sadanai iman alilui argado dihilala na punasai molo mago. Jadi dang loasonna mago dilului ibana ma. Sada biru-biru na lilui. Al arga di rohana unang mago biru-birui ido umbain dilului sahat tu na dapat biru-biru na lilui. Ya dong dapat nina punasai biru-biru na magoi dia pehomma tua barana sian lasni rohana. Jadi gok lasni roha mana punasa biru-birui ia dung diboan mulak biru-biru na magoi mulak tu huta manang mulak tu hadangan. Ilang do dainang mula tarimang rimangi di upamon om macai las rohani na punasa biru-biru idung dapat sada biru-biru na lilu. Dung didapot na magoi macai las rohana. Dalam halo namang boy atusi bahwa berarti sasitong na biru-biru na magoi mungkin bisa jadi nunga piga-piga hari mago. Nunga dau ibana sian akadongana. HP boy mesti dapat nina punasai jadi wajar ma dina punasai macelas rohana naong madapoton biru-biru nalilui. Dilo nakin digora ma donganda. Alani lasni rohana. Disipuli Tuhan Yesus mamadok ima maksud ni upama na hinatahon nai ima. Didok sumatusido gumodang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak naolo paubahon rohana asa mida sia pulu sia partigor na sopola olo paubahon roha nasida. Ima didok Tuhan Yesus mengalusi hata nihal parise dohot siboto surati. Jadi Tuhan Yesus mandok disontuaka parise dohot siboto surat. Didok tu nasida asabui mangatusi nasida bahwa nagodang do lasni roha di banua gijang mida sahalak si pardosa naung olo paubahon rohana asa mida moloarong sia pulu sia halak partigor apalagi na menganggap diri na tigor hape dangolo paubahon rohana. Artinya di Tuhan Yesus di Tuhan debata utagonado sahala jol mana sadar naung lilu ibana jalaro tu Tuhan debata manopoti dosana asa adong siap lusia halak alai dang olo paubahon rohana di adopan debata jaladang olo ro tu debata marsoba mamuji pasangapan guarna. Kira-kira songonima nanidok ni Tuhan Yesus tu aka parise dohot sibota surati. Di damang do dainang ahado ipola di jamita nanaing tiopota di mingguta sadario. Arong tuluhal nabui pasahat hami dihita. Na parjolo amang inang dipaingot hita
asa sadar hita bahwa na jolma pardosa do hita. Sadar mahita nian bahwa jolma pardosa do hita, asa Roma hita tu adopan di Tuhan debata Tuhan Yesus songon akka si jalobewi dohot akka pardosai. Ima naroho pasahaton diri, naro laho manangihon hatana, asa marhite hatana dipaias hita sian hadosa ota. Idamang dohot dainang huria nitu hata. Tuhan Yesus dang lomorohana marnida dosa. Dang lomorohana marnida akka dosa na niula ni akka jolma di bagasan ngoluna. Ale taboto mamusia takas bahwa Tuhan Yesus dang hea itulak ibana akka pardosa naro tu ibana. Dang lomorohana mangida dosa, mangida parulaon ni dosa, aledang hea solomorohana marnida pardosa naro tu ibana. Macelas rohana moloro akka parjahati tu jolona, apalagi moloro paubahon dirina diadopan ni debata imana parjul. Napadua honi amang inang ipola ni jamita diturpukta sadarion. Molo disukun tu hita sonari. Di posisi dia mahita di bagasan ngoluta di tikyo. Di posisi ni si jalobeo dohot pardosa dohita, manang di posisi halak parise dohot si boto surat dohita. Om masuk ke sukun na perlu tarimang ribangi amangina. Molo di posisi halak parise marang si boto surat dongoluta di bagasan tikyon sasitongna berarti dang perlu Tuhan Yesus be di bagasan ngoluta. Alana nunga ta anggap dirita sitong badia nunga ta anggap dirita akka jolma na jonok tu debata. Alehita ma nama boto akka nataula di bagasan ngoluta. Posisi ni halak parise doh si boto surat berarti dang perlu Tuhan Yesus be dihalak si songono. Jaladak perlu Tuhan Yesus be di bagasan ngoluna. Ala na termasuk halak nasitong nabadia ibana. Ale amang inang anggota hilala posisi tasonari ima di posisi di akasi jalobeu manang pardosa, sadar hita bahwa na sedang di bagasan dosa hita. Dison berarti perlu dope Tuhan Yesus di hita. Nalaho mangurupi jala paluahon hita di bagasan nguluta. Halat si songonon na mamorluhon Tuhan Yesus di bagasan ngoluna, omma na sedang dilului Tuhan Yesus di bagasan ngolu di Portibio. Halak naolo paubahon diri ibana ma na mertua di bagasan ngoluna. Na terakhir amang ina urian itu kata. Molo taboto sejarah ni ngolu ni Bapak Gereja Metodis ima John Wesley songon parningotan di Ari Aldersgate sadarion amang ina Bapak Gereja Metodis ibana hala Inggris posisi ni ibana andorang so peristiwa Aldersgate ima di posisi songon halak parise
manang hala si boto surat sebelum peristiwa Aldersgate. Artinya sebelum peristiwa Aldersgate sebenarnya nunga ditabal honibana gabe pandita Anglikan ditiki jalan nunga lau ibana marjamitai sahat tuluar ni Inggris ima lau ibana tu Amerika tu Georgia alaya manginang disude naung niula ni ibana dihilala ibana songon naswadong dihilala ibana arti ni ngoluna dope dan dia tu si ibana tentang haluan di bagasan Kristus Yesus dope artinya kajamita nong dijamita honai dan jelas dope dihilala ibana dan pasti porsia dope ibana di Tuhan Yesus naung gabe si palua di ngolu ni sude akajolma na porsia nak penaung padita ibana ha Kristenon na didalaton ni si John Wesley boydo honon Holland Kristen rutinitas sabindo dijamitahon ibana bahwa Yesus do si palua si pahehe na mate si lehon hanguluan dohot akan na asing na mabahe na ka tanda halongangan ape di bagasan ngoluna dak porsia si tutudo pe ibana bahwa marhite Yesus malua ibana sian hadusaonna mabiar si tutudo pe ibana molo ditaringoti tentang hamatea imam masa ni si John Wesley sebelum peristiwa Aldersgate ngolu na didalaton ibana ngolu sahala Kristen alai dak persiasi tutu ibana diha Kristenoni alai duk peristiwa Aldersgate amang inang imana dohot ibana disada acara pertangyangan disada dalan namargoar Aldersgate disima ibana manangihon hatani debata jala disima ibana mengalami sada perubahan nama bahen tondina marsi gorgor di debata tondina marsi gorgor di debata jala dijakoni ibana ma Tuhan Yesus tu bagasan ngoluna diaporsiai ma Tuhan Yesus secara penuh na tutu gabe si palua di ibana tungi gabe marroha na baru ma ibana di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong perubahan di bagasan nguluna di bagasan iman di haporsiona marroha na baru ibana dan songon Kristen na somal be dan songon Kristen na biasa be ibana dungi amang inang di pasu-pasu jala di ramoti di Batamang uluna akamar jamitai ma ibana sahat tu lihat pertibio jala nunga sahat baritai tu hita sebagai halak metodis jala macai kudang do colman mangihuton aka parulaon dohot mangihuton aka ajaranna di pertibio gudang gereja-gereja na mangihuton ajaran ni John Wesley Bapak Gereja Metodis idamang do dainang hurian itu kata molo tabereng data hak Kristenon di dunia sonari tabotoro anggota gereja Metodisma salah satu na unggodang anggotana di godang negara di Amerika misalnya godang halak na marhuria di gereja Metodis di Korea Selatan apalagi di Inggris di Malaysia Singapura dot akan negara na asing idamang do dainang sadarion hita nung ngagabe anggota ni si John Wesley anggota gereja ni Metodis di bagasan Yesus Kristus amang inang
Talehom madirita tu debata asa gabi songon si John Wesley dirita. Naung paubahon diri. Ita da ibana dirina pardosa dilehon dirina ijalo ibana Tuhan Yesus gabi Tuhan dosi palua di bagasan ngoluna. Taingok ma hataon na manginang debata dang olo paubahon sahala jolma dang olo debata paubahon rohani sahala jolma molo so olo jolmai mangalehon dirina laho di paubah dang olo Tuhan debata mengintervensi langsung tuhita saluna. Molo talehon dirita tu ibana, tapajorok dirita tu ibana, disima paubahonna hita marhite Tuhan Yesus Kristus dohot marhite todi porbadia. Sial ini amang inang marhite terpuk tatikon toktong mahita olo paubahon diri di bagasan nguluta. Talehon madirita. Akaahan na hurang di bagasan nguluta. Tarok ma Tuhan pauba madiri. Alam martua majolma na olo paubahon dirina diadopan di debata. Amin. Tuhan Yesus mamas-mas kita. Amin. Matangnya kita. Tuhan debata aman nami di bagasan Kristus Yesus. Na utadami. Mulai tema Tuhan dihatam nang hubigi hami di tikyon. Barita na uli nang pinasaat mo Tuhami. Ale debata di lehokodo sada upama dia akan natorop terlumobi ma dia ka parise do si wota surat do taka si jalabeu taringot biru-biru na lilu ali Tuhan dilulului na punasa do sada biru-biru na lilu ditinggal hodo na sia polisi nai asal madapon na sada biru-biru na lilu ali Tuhan Tuhan debata marhite turpokon sadar memahami oleh Tuhan bahwa hamido na niluluan mi hamido biru-biru na lilui oleh Tuhan Tuhan jalo memahami buang memahami bulak muse tu dalan na pinatudum tu hami salhu na oleh Tuhan asa gabe partigor hami ale debata di sadarion manaringoti hami ima ari Aldersgate hari haubaon ni rohani Bapak Gereja nami John Wesley. Tuhan John Wesley nung adong di bagas rohana gabi parrohana baru. Songoni manian hami ali Tuhan ruas ni Gereja Metodis khususnya Gereja nami ali Tuhan. Gabi parroha na baru mahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Allah didokhodo ali Tuhan mertua ma nasa jolma na ulu pabubahon dirina dia dopam ramoti sude ruas mali Tuhan terlumobi ali Tuhan sudah sadarion membahen aksi sosial hami memperingati hari hana naik ni Tuhan Yesus tu surga sosoni memperingati hari Aldersgate pasu-pasu sude ruasmu naung majalo pasu-pasu mali debata di bagasan Kristus Yesus martangnya kami dia dopam amin.